দিল্লিতে থাকতাম আমরা, পাণ্ডবনগর। যখন এই বোনের কাছে শুনলাম কি অত্যাচার, শুধু একটাই দোষ, বাংলায় কথা বলতে পারে, বাংলায় কথা বলে। चलो भाई। पहले दिन जब वो लोग आया था, मेरा पास आधार कार्ड मांगा, बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, कहाँ के हो आप लोग। मैं जब आधार कार्ड निकाल के दिया, उन्होंने आधार कार्ड लेने का बाद बोला आपका पति कहाँ गया है। বাংলা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষার জন্য যদি বলতে বলতে প্রাণ যায় তো যাবে। Meanwhile, इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी बोलेंगे। মমতা ব্যানার্জিকেও বাংলাদেশি বলা হয়েছে।